बैक टू माय यूट्यूब चैनल आज गोटे नुआ ब्लॉग को तुम मान देखा नमस्कार मो सहित अच्छे पुष्पा राज आज गोटे नुआ ब्लॉग को नहीं कि जी आए कौन आए आज जाऊँ सिंडी कौन कजूरी 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 खाई जीवु कोठी केनालटी केनालटी और एपट पिला देखा ये सब स्कूल न जाए कजूरी खाया ये दीपक गाँ जाक ड्राइवर साइकिल ड्राइवर है देखिए लास्ट पर्यंत देखिए कजूर के तो कहीं नथिबे देख दे खाइबा हम गाड़ी रे बाहरी ना हला 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 चला गोटे गाड़ी रे केते जण बसछु देखो एगरे 2 जण जाइछन्ते अधिक गले करे चल 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 जाइछन्ते ओए आ गोटा गाड़ी अगर अथि भैया बोल दवानी गाड़ी रे बाहरलु हमें हां जे स्टार्ट होने आसा आसा चलो एमती जंगल रे हम लोग खजूर खाने के लिए आ गए। देखो रास्ता नहीं पास्ता नहीं जंगल में खजूर खाए के आ गए हम लोग। यहाँ पर एमती हम उड़े दो खजूर गछ रास्ता लगी रास्ता घाटा किसी ना ये कौन ये क्या है ये क्या है चलो भाई तू कौन देखू तू भाई सेटा देखा ना भाई मार माजा गलसी गिलास कंटा लगी ये कंटा लगी ना फिर ऊपर है पटा सब बुली जे अरे जंगल में ये पर बुली के जीव पड़ो हला कजूरी कोठी रहला कोठी को ड्रा पाकर जे हमें सगड़ा फिरा एठी कोड एपड़ बिल पड़ जा पड़ो आ जंगल को मस्त ये जंगल अच्छे बिल गाना गले रास्ता रास्ता काम हो रहा समस्त चलती अणाणी चलती रास्ता पाकर जेल चटपट होती जेल अने जाऊँ माए देखी चटपट होती नंबर 1 चॉइस गिलास मद पानी सब रेडी रेडी पीड़ी रेडी रेडी टंगा प्रोसेस काम चलती पानी दे पानी ये पूरा टांगिया पे प्रोसेस काफी किंबा किछि आनलांती चालू कालती गोटे आनथिले थांता एटी आनला आन क्लोज बैची जे कोडी एटा को कंपनी नो माइना इंडिया कंपनी हां इंडिया कंपनी नाइची ले भी किछि काम को नाइ अरे काई आस्तो काती न आनी के काटी आने बरा काटी आने बोल ए पासे को ने ब्लॉक बनाल काती नहीं पाती नहीं अबे कि हमर काम देखो काम चलछि हला ए कजूर गछ उड़ा अच्छा दाना देवा माने सब खाया पाई व्यस्त रहतोती तो ओने चंदी बाकुड़ा बड़ा आ करियो ओने जरे केते मिडो खाय पाछे पड़िया ना होती ना गोटे पैक मार देले ऊपर पड़ले कि जाना पड़ियो
अरे कुआड़े गले मैंने खाया आइले टी हाँ हाँ मोबाइल किसी जानते रे बा के इंटरेस्ट नहीं खाया पाई खाया एमाने पुणी टांगी तांदे मु अच्छी बरा हाँ तू बहुत टांगी तांदे रे तो वाला आला कंकड़ा देखिले भांगी दे रे ताको दे टांगू मारी देन दे तांदे रे हां देन को देन दे पकाड़ा ना उनु बिड़े ए बिले एरा कोन कुछ ए आने भाई स्पॉट भाई मु ताकू दे देची दीरा स्क्वाड अबे टेंशन नहीं जानी ती स्क्वाड हां टेंशन ले का नहीं मु भाई स्पॉट को रखी देची हमें काय बनुती ना भाई आने पे मु लोक लगे देची हम लोग डाकी काले शॉट आंदे बोले आउ आउ को गत दीरा गोटे गत दी तीनटा गत ले भी तो अच्छी होगी काम चले चंद हमरा तो पड़ताऊ ना जी अनेक टी तो बिलो बनाउछ ना टी कौन सेपटे कौन तो कौन टाइम दियो पड़ताऊ अछि पड़ाई रो कौन टाइम तुम्हें ढेला सेंशन थी हां दीटा अछि की दीटा ए गोटे उड़ा गे तो अपन गोटे उड़ा गे तब काम दे एड़ा को साई पाकर सिना टांगी ले तांदे रे आगा हो पबड़ है हां ए लोक दानो क्या रे आदि मान चकुड़ा कथा ने मनुष्य चकुड़ी की पूरा ध्वंस कर देते ए सारे टांगड़ा के चला आसी ने या गोटे पे बने भी की गोटे पे बने भी रड के या गोटे पे बने जा टिके इंजिन टा ओइला पड़ी गला परे बाण पुजिया ना हम दिला तारी आ जा या जो साइकिल जावे ब्लॉक टिके धर रे ना ब्लॉक तो ठीक होती है देखा जाती काय माय से लाइक पाई इमोशनल अछि ये गल बसिंग को पिलाने मोर लाइक अछि मोर के लाइक तो के लगी थी के लाइक उठी जता हम खोजबे जागे टाइम मतरे आल्या जाइछंती आ टिके गोटे डोक मार देले से पूरा इन जाई ते बाना देखलो बागड़े मुड़ जीरो हां लाले काय तो देखिए कोनटा खजूर कोनटा खजूर कोनटा से बुड़ी थी बोले 3 मास हो गरा जा 3 मास होइबो हां से जान के आंड क्लोज पिंदु छ बा सेफ्टी संसार सेउज के नाही जी आणु तारो बण जा बागड़े मुड़ियो ना सियाड़ पका ए सियाड़े हां ओके हमें ते बिड़ा बिड़ी करबू मेरे आ गया जायगला एइरा का चलची कातने कुड़ा देखाले ओना चलची हम दीपक आ गया पूरा तांगटे की सेफ्टी रे अछंती पूरा क्लोज ये काले बॉस ही एक आछि काम धंदा किछ ना सेफ्टी पूरा सेफ्टी बोले को कंपनी आ गया अब अपन करो एटा बॉयस कंपनी आ गया अब मानी बोले आ गया तुम सेफ्टी बोले न अछि हमर बसी काली कदुर काय पे मेस्तर अछि कदुर जागा भाई को तो कोन तो भाई मेहनत करछी नहीं भाई हमर मेहनत करते कोन करा कि बिड़ा बिड़ी करना मेहनत करछी बस से भी कुराड़े भल अछि मत ना कुआरे आंत ना लागी कया गुरा आम बिल पाखरे अछि ना से जोर टिके खजूरटा टांगी दबा को चेष्टा आ टिके एटा बिल पिल हबो ना एडा ओसार कले बिल पिल हबो से जोर खजूरटा टंगा होछ नले हम टांगी न तांदे आ उड़ा उड़ा त मुरुरु उड़ू उड़े को काई कोन काई करे बुरी ए तुला कि ना आउटू पर बारी बन ए आउटू बहुत टांगल बाल ना ए से जो कहला सतीर को काने पड़वा गया एपटा का पड़बो एपड़ पड़े मोटी भी ताले मोटी वाला मिट कर दे नो तू स्पाइडरमैन नहीं तांत बोले हमें काई जा सो स्क्वाड मैन पैड में हां टांगे बा बारी पड़े किसी बारी बन गई बात कितनी भी चले
बाहर ना बाहर ये पत्र सुखी देबा और ऊपर रहला ओ बाण पुजिया परा हां अरे अच्छा बाण पुजिया दा से काम चले हां भाई आलो मारो खान नहीं माने एडी सत्तर में गुंडा न चलेबे गुंडा ही बोलू देखि रोला उछ ते वो तो सब चढ़े दी पूरा आलिया गुली कोन एमिन तो कोन भाई वीडियो बनाउ छ तो मो छियाडे आले आलिया ले भी तो आले जाउ छु कस्टमर करी उड़े दे ताकू भाई न लाइक मैं पड़ियला हम पूरा तो पड़ उड़े रे तू से टुनु उठे देखला और सामान उरा नु आमे नु रेडी बा ए गछरा दान को काटु न दिबा दान काटि लजाटा देबा मैं पड़िला एडा को टेकी न बारे এই জায়গা সফা করা হতো আমও না সে রোডে ओए से टेकी ना পিছটি ওইটা টেকে যাও সেটা খাই যাবে জি আসিও আনি কি আমরা ইয়ে শূন্যস্থান পূর্ণ হয়ে যাইছি আনি কি उड़े देलो ऐसे उड़े दे सो हम उड़े दे দাদা যাবো বলে দিতে থ্যাঙ্ক ইউ हां तू उड़े मुंडे हां तू उड़े मुंडा खाइला बड़ा दो दो दीपक दो दे 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 तू कैमरा दो उड़ उस सीट जा उड़े बा ए बिले कोन दे भाई धान को हमर कचोरी एबे शून्य स्थान एडी? पूर्ण जाइछि ଆମ ଗୋଟେ ମଧୁଆ ଅଛି यारी चल से बे ए शून्य स्थान पूर्ण जाइछि एबे काले पिलो परमता पिलो करे बाकी होछि हमर ते बिलो ए धान काली धान अछि आ रोड बा जाइछि के मन खेबो धान को हमारे जी भाई हां ना कोला में काट दे आसी ये कौन का बरगा जान काट दे दियो बोले करे मार पत्तू तो ये का चंचल को दा एती है ना वो बागड़े बिलू ना भाई तो सेक्सी पूरा रे मैं हमको आलू तो मांगे तू जानी कि ओ सिस्टम मैं जानती मान सेक्सी ଉଡ଼ି ଯା ଉଡ଼ି ଯା ସେଠି ଉଡ଼ି ଯା କାଟି ଦେ ସେଠି ସବୁ ଯା କାଟି ଦେ ହଁ ସରଲା उड़िला कान तो କାଟି ଦେ ଦାଦା ଦାଦା ନାଇଁ କାନ ଆନୁ ଦାଦି କି ମାୟା ହଁ दीपक वाइज कमिंग वाइज कमिंग हां कान में रखे लगाओ चलो ऊपर चलो चलो ନାଇଁ बड़ा बड़ा এই দেখো আরামি দেখো আরামি এটা এই মানে নট টাঙ্গি আছে কি মোল দেখুଛନ୍ତି हां से साइड पानी पिया पानी हम जात्री कोन इति मोबाइल गासी कोन काली मागवा क्या खाया पानी এইটা ଆଉ ଗୋଟେ ମଦୁଆ ଗୋଟେ ଅଛି ପଛରେ दूसरा खाया पानी एति हमरा कस्टमर होई जाई कोनती ଆଉ ପୁରା ଦୀପାଳ କଥା କହୁଛ କି गले कन लगा दे ଆଉ ଦୀପାଳ କଣ ଆଉ ମଜା ଲାଗିବ ଦୀପାଳ କଣ ମଜା ଲାଗିବ ନାଇଁ ଗଲେ ଦୀପାଳ କଣ ମଜା ଲାଗିବ ए हमरो चलिबो आगुना आया ना एटा देख ना ए देखन ଏ ପାସରି କରିବା ए दीपक बुला तू ଆଉ ଏବେ ଏଇଟା ଚିରା ହବ पाउन एबे चलची ए ना या
ନାଇଁ ନାଇଁ କାଠି ହେଇଥିଲେ ସିନା ହେଇଥାନ୍ତା। ମାଡ଼ା ପିଟା ଅଛନ୍ତି ଏବେ। ସେଇଟା ସବୁ ନହେଲେ କାଟି ଦଉନୁ ସେଇଠୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମାଡ଼ ଗୋଳ କେମିତି କେମିତି ହଉଛନ୍ତି। ଆରେ ଏଇଠୁ ଟାଙ୍ଗି ଦଉନୁ ଏଇଠୁ ଏଇଠୁ। ହଁ ସେଇଠୁ ଟାଙ୍ଗ ଟାଙ୍ଗ ହଁ ହଁ ସେଇଠୁ ଟାଙ୍ଗ। ପରିଶ୍ରମ ଅଧିକ। ପାଶେ କରୁଛୁ ଟିକେ କୋଉ ଯାଇ ହଉଛି ଶାଶୁର ତାଙ୍କେ ଟିକେ এইଠୁ ଟାଙ୍ଗି ଦଉନୁ ଏଇଠୁ 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 ଟାଙ୍ଗି ସେଇଠୁ ଉଡେଇ ଦେ। ତମେ ଯୋଉ ଭଳିଆ ଟାଙ୍ଗୁଛ ସେ ଇଏ ହେଇଯିବ। କଣ ହେଇଯିବ ଗଲ? ହଁ ମା ଏ ବାସା ବାସା କଣ କରୁଛୁ? ବ୍ଲଗ ବନେଇଲା ପିଲାଙ୍କୁ ଭୋକ ଲାଗିବ ବୋଲେ ମିଛରେ ଖାଇବେ ସବୁ। ଧର ସବୁ ଜାଗ ଗୋଟେ ଆମା ସାରଙ୍କ ଟିକେ ନା ଦେଲା ପକି ଦେଖାଯାଉ ଏଇଠୁ ଟାଙ୍ଗ। ହଁ ସେଇଠୁ କର ଉଡେ ଉଡେ। ଆମର ଏଠି ଚାଲିଛି ଟିକେ ନମ୍ବର 1 ସ୍କୋର। ଉଡେ ତୁ ଇଏ ଖାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛି। ଉଡେ ତୁ ଦେଖେ କେମିତି ଟାଙ୍ଗୁଛି। दादा दा ମୁଁ ଟାଙ୍ଗୁଛି। ଦେ ଦେ ଉଡେ ଦେ 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 ତୁ ଗୋଡ ଲାଗି। ହଁ ଦେ ତୁ ଦେ ଗାଡି ପାରୁନି ଆଲେ ଆମେ ଦି ଜଣ ଆସିଲୁ ସରିଲେ ଆଲେ ଦଉନୁ ପୁଷ୍ପାରାଜ ଭାବୁଛି ଗାଡି ବାନି ପୁଷ୍ପା ଦୀପକ ଦୀପକ ଦେ ଦୀପକ ଦେଖो ନା ଦିଓର ଲାମ୍ବଳ ନା ଇଏ ପୁଣି ଟାଙ୍ଗିବ। ତୁ କ୍ୟାମେରା କେମିତି ଧରୁଛୁ? ମତେ ତ କ୍ୟାମେରା ଧରେ ଆସୁ। ବୁକସ ବାୟା ନେଇକି ନା ତୁ ଯାଉ କ୍ୟାମେରା ୟାର ଦେ 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 ଟାଙ୍ଗି ଦେବ ଦେଖେ ତୋ ଗୋଡ ଗାଲୁଆ ଦେଖେ ଦେଖେ ପୁଷ୍ପରାଜ ଦେଖ ଦଉନୁ ଦୀପକ ଦେ ଦୀପକ ସେ ଭଲ ଟାଙ୍ଗୁଛି ଦେ ଭଲ ଟାଙ୍ଗୁଛି ବାହାରି ଗଲାନି ବାହାରି ପଡିଲା ବାହାରି ଗଲା ମୋ ମଣ୍ଡୁ ହଁ ବାହାରି ଦେଖ
ସାଙ୍ଗେ କରିବି କି ଏଇଟା କିଏ ଖାଇବା ଖାଇବା ଜିନିଷ ହେଲା ତମେ ଯଦି କେବେ ଖାଇ ନଥିବ ଜୀବନରେ ଆଉ ଆମର ଏଠି ଖଜୁରୀ ଖାଇବା ପାଇଁ ପିଲାମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛନ୍ତି। ଧରିକି ଆସିବା ହେଲା ଧରିକି ଆସିଛି ଅଛି ବେ କିନ୍ତୁ ଖଜୁରୀ ଖାଇବା ବ୍ୟସ୍ତ ମାନେ ଅସୁର ଭଳିଆ ଯୋଉବେଳେ ସେ ଖାଉଛନ୍ତି। କେମିତି ଲାଗୁଛି କଡେ ମିଠା ବି ଲାଗୁଛି ନାହିଁ କେମିତି ଲାଗୁଛି କିନ୍ତୁ ମେନ୍ ପାର୍ଟଟା ବାହାରିନି। ମେନ୍ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ବାହାରିନି ହେଲା ମେନ୍ ଜିନିଷ ବାହାରିନି। ଏଟା ଖାଲି ଟେଷ୍ଟ କରାହଉଛି। ଆଣି ପୁରା ଆଲେଇ ଗଲେନି ଅନିଶବର ଆମର ବଡ ଭାଇ ଲଙ୍କା ପାଣି ବୋତଲ ଥୁଆଇଛି ଆଗରେ ହେଲେ କିନ୍ତୁ ମେନ୍ ପାର୍ଟଟା ବାହାରିନି। ଚାକୁ ଗୋଟେ ଧରିକି ଆସନ୍ତୁ ତାକୁ ଚାକୁ ହେଲେ ମିତେ ସାଙ୍ଗେ ୟାକୁ ତ ଖାଲି ଗଳେଇ ତଳେଇ କରୁଛି ରେ ମାରିଦେ ନହେଲେ ମଝିରେ ଭଲ ଲାଗିବନି ମାମୁଁ ପାଶରେ ହେଇଯିବ ଅଧା ରହିଯିବ ଅଧା ବାହାରିବ ହେଲେ କିନ୍ତୁ ପାର୍ଟଟା ବାହାରିନି ବାହାରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ମୁସ୍କିଲ। ଆମ ଅନିଲ ଭାଇ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ନିକାଲ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ମାଟି କରିଦେବ ତ ରଖି ଦଉନ ଏ ନାଇଁ କିଛି ଆମର କଣ୍ଟା ରହିଲା କି ଆଉ ପୁରା ହେଇପାରୁନି। ସେରା ପାର ନହେଲେ ମାଟି ହେଇଯିବ। ଦେଖିକି ତାକେ 2 ଜଣ ଗଲେ କୁଆଡେ ଗାଡି ପରେ ଖାଇଛନ୍ତି ଗଲା ଆଉ କୁଆଡେ ଅଙ୍ଗାର କା ପଡେଇଛି ଯେ ଅନିଲ ଚଲା ଆମ ଦାଦା ଏବେ ଚାଲିଛି କୁରେଦ ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପୁତୁରା ନେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି ଏଠି। କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ ଲାଇକ୍ ପାଇଲେ ସିନା ପଇସା ଉଠିବ ତାର ପଇସା ଉଠୁନଥିବ। ମିଳୁଛି ମାମୁଁ 5 ପ୍ଲେଟ୍ ଓକେ ମାନେ ମେନ୍ ପାର୍ଟଟା ବାହାରି ଯାଇଛି ଆଉ 10-15 ମିନିଟ୍ ଲାଗିବ। ତାର କ'ଣ ଭିତରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ମଞ୍ଜ ମଞ୍ଜ ହଁ ମଞ୍ଜଟା ବାହାରିବା ପାଇଁ ଆଉ 10-15 ମିନିଟ୍ ଲାଗିବ। କାମ ଚଲେଇଛନ୍ତି ଆରେ କେମିତି ଖାଇବା ମିଳିବ କି ନାଇଁ ମତେ ଇଏ ଯୋଉ ବେଳେ ଚଲେଇଛନ୍ତି ବାଣକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି ମଣିଷ କିନ୍ତୁ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଇ କ'ଣ ଏଇଟା କ'ଣ ଖଜୁରୀ ଖାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି। ପୁରା ପୁରା କଷ୍ଟ ବୋଲି ନଙ୍ଗା କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କଣ୍ଟା ଫଣ୍ଡା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଡ଼ିଯାଇଛି। କୁରାଡ଼ି ନଙ୍ଗା ଆଣୁଛନ୍ତି ହେଲେ କିଛି ହେଇପାରୁନାହିଁ। ଏବେ 2 ଘଣ୍ଟା ହେଇଗଲା ବ୍ଲଗ ବନାଉଛି ତୁ ଏମିତି କ'ଣ କହୁଛୁ ବହୁତ ଦେହ ଧରିକି ଏখানে ମୋର ଭାଇରେ ବଙ୍କା ବୋଲି କହିଲା ଆଉ କ'ଣ କହିଲା ମକା ମାନେ ଯେ ତୁ ବୁଝିପାରୁଛୁ ନା ଦାଦା ଆଣ୍ଠୁ ପିନ୍ଧିକି ସେଫ୍ଟିରେ ଭିଡୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଭିଡ଼ି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ତମେ ହେଇପାରୁନି କନେକ୍ଟ ହେଇପାରୁନି। ଓକେ ଏବେ କନେକ୍ଟ ହେଇଗଲା ଝୁଙ୍କିକି ବି ବାହାର କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଜୋର ଲଗା କେ ଜୋର ଲଗା ହୋଇପାରୁନି କୁଡ଼ିଆ ପଡ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଉପରେ କହୁଛନ୍ତି ଖାଇବା ଜିନିଷ ଚକଡ଼ିବ ଚକା ଚକି ସରିଗଲାଣି ଆଗରା ଏବେ ବିଡ଼ି ବି ସଂଯୋଗ ହେଇପାରୁନି ବିଡ଼ି ବାହାର କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଆବେ ସେଦିନ ତ ଭଲ ପାର୍ଟ ବାହାରିଥିଲା ରେ ସେଦିନ କାଟି ଆଣିଥିବ ସେଟା କାଟିବା ଗାଁରେ ସେଟା ହେଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବାହାରିବ। ଏଇଟା ଦେଖ କିଏ ଏଇଟା ଖାଇଲା ବେଳେ ଲାଗୁନି ଯା ଜଣ ମାନେ କ'ଣ ଆରେ ବାର ସେଟା ଦେଖା ଦଉନ କରିବି କଲି ପତ୍ର ଆଣ ଶାଗୁଆଣୀ ପତ୍ର ଜାତି ଶାଗୁଆଣୀ ପତ୍ର ଆଣ ଖାଇବାକୁ କୋଉ ଭାଣ୍ଡା ଖାଇବାନି ଟାଙ୍ଗିବାକୁ ତ ଆଇଲୁ କହୁଛି ଟାଙ୍ଗିଲୁ ତୁ ଆଉ କ'ଣ ଟାଙ୍ଗିଲୁ ଆଉ ଖେଳିକି ଟାଙ୍ଗିଲୁ ଆଉ ହଁ ସେ ଜଙ୍ଗଲ କଲି ପତ୍ର ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି ଦେଖ ମଝିରେ ଉଡ଼ା କରିଦେଉଛି ଆଉ ବାଡ଼ା ହେଇକରି କାଠି ସିନା ଆଣିଥିଲେ ଏଇ ତାନ୍ଦରେ କାଠି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯାଇଛନ୍ତି
କଣ କରିବା କାତି ଆଣିନାହାନ୍ତି ଆଉ ଇଏ ନାହିଁ ଆଉ କଣ କରିବା ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ପଡୁଛି ଭାଇ ପଲାଣି ଅଛନ୍ତି ମାଇଲା ଯେମିତି କଜୁରୀ ଦାଇଁକି ପଡେଇବ ସେମିତି ମାଡିକି ବସିକି କାମ ଚାଲିଛି। କଦି କାయ ପାଇଁ ତମେ ତ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାର ବାବାର ସାହସ ହେଇଗଲା। ହଁ ମଜି ଜିନିଷ ଏବେ ବାହାରିଲା। ଗୋଟେ ମାରି ଏବେ ଯିବାର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଛି ବାଣପୁର ସେ ଚନ୍ଦ୍ର ମନ୍ଦିରରେ ଖିଆ ଚାଲିଛି। ତନ୍ଦରା ମନ୍ଦରା ନାହିଁ ଫନ୍ଦରା ଭାଙ୍ଗି ଦେବେ ନା କଣ୍ଟା କଣ୍ଟା ଏବେ ନାହିଁ ଆଉ ଚାର କଣ୍ଟା ଅଛି ନା ଇହାର କଣ୍ଟା ନାହିଁ। ଇଏ କଣ ନୂଆ ସିଷ୍ଟମ ବାହାର କରୁଛନ୍ତି ଅନିଲ ଶବର କିନ୍ତୁ ବାହାରେ ଦେଖି କାଟ ସେଫ୍ଟି ଅଛି ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ମାଇ ସେଫ୍ଟି ଆମ ଭଲ କାମ ଦଉଛି ଗାଁର ଖାଇବା ପାଇଁ ବିକଳା ହଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବାହାରି ପାରୁନି। ଖାଇବା ପାଇଁ କୁछ ବି ଖାଉନି ଅଛନ୍ତି ବହୁତ ପିଲା ଆରେ ବହୁତ ପିଲା ମହେନ୍ଦ୍ର ଦେଖି ଆଣେ ଏଟା ନା ସେଟା ଅଲଗାଟା କଣ୍ଟା ଆଖିରେ ଇଏ କରେ ଅଣାଇଛି ମଝିରେ ଅଣାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବେ ମଝିରେ ଆଣି ଦେଇଛନ୍ତି କାଢେ କଲେ ଜଣା ପଡିବ। ନାଇଁ ଗୋଟେ ଟଙ୍କିକା ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ପାଇଁ ଏତେ ବିକ୍ରୟ ହଉଛନ୍ତି ଏବେ 4-5 ମଣିଷ ଦେ ବନେଇଦା ଡାଇ ବନେଇଦା ଦେ ବାହାରି ପଳାଇବ। ଏଇ ଭିତରେ ରହିଲା ମେନ୍ ଜିନିଷ ଏଇ ଭିତରେ ରହିଲା ହେଲା ମେନ୍ ଭିତରେ ଏ ଭିତରେ ରହିଛି। ଆଜ୍ଞା ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ଯାହା କରିବା କଥା କରନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ବାହାରି ପାରୁନି କଣ ସେଥିରେ କୁରାଡେ କଣ ଯୋଉ କାଚିଲ କରେ ଅସ୍ତ୍ର ଭଲ ଲାଗୁଛି କେମିତି ଲାଗୁଛି ସବୁ ମିଠା ଅଛି କୋଉଟା ବି କୋଟା ନାହିଁ ଆମର ଏଠି ପିଇବା ପାଇଁ ମୁସ୍କିଲ ଅଛନ୍ତି ଆମର ଏଇଠି ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ଲଗ ବନାଉଛି ମୁଁ ଜାଣିନି ଆରେ ମେନ୍ ଜିନିଷ ଦିଅରେ ଖାଇବା ମଜା ଉଠେଇ ଦେଲି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ବେଶୀ ତଳେ ଖାନା ଭଲ ଲାଗନ୍ତି କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆମର ମେନ୍ ଜିନିଷ ଛୋଟଟା ପାଇଯାଇଛି ଟେଷ୍ଟି ମୋ ସାନ ଭାଇ ଗୋଟେ କହୁଛି ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ଆପଣ ଖାନାହାନ୍ତି ବୋଲେ କରିବେ ଖୁସି ଖାଇବାକୁ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି ଆପଣ କେବେ କଦଳୀ ଚାବି ଖାଇ ନଥିବେ ଆମଠୁ ଆସନ୍ତୁ ଆମ ବ୍ଲକ କୁ ଆସନ୍ତୁ କଦଳୀ ଚାବି କଣ କଦଳୀ ପିଏଇ ଦେବୁ ଆମେ ତମକୁ ହେଲା ଟେଷ୍ଟ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି ଭଲ ଲାଗୁଛି ହଁ କହିବ ଲାଷ୍ଟ ଏ ଭିଡିଓକୁ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କର। ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।